Aku kok. Emang kita kata cara kita. देखी करी सना नहीं जो बोल छो नहीं लो ये हमर फोन जाय देला हमर कथा माने करी के देला आ ले प्लाटर ले मारला प्लीज ला नहीं मार कागो जे डेल मारबो এটা ঘর নাইছে আমি কথা বলছনা কই পাবে পত্রে দেখো তো পিন খালি কিছু যায় দাদা পত্র মেলে পত্র মালে মারি দেলা এটা পিন বল কে দেই দেব পিন কে দেই দেব ब्रह्मांड ठाकुर हे ब्रह्मराशि ब्रह्मांड ठाकुर हे ब्रह्मराशि सकल पुरुष आहे जगदीश सकल पुरुष आहे जगदीश पचरा मालियो हां मामो को भागवत गोटे श्लोक गोटे अछि का जानि छ मामो को
ବି ମନ୍ଥା ଦେଖ ଶୁଣୁଥ କାହା ଜାଣିଛ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦକ ଲୁଚି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ যেহেতু শ্লোকটা আছে সেটা গোবিন্দ 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 বলে তিনবার গোবিন্দ নাথ রয়েছে সেই কথাটা পচলাম প্রথম গোবিন্দ কে নাম দেলা কহ করুণা বারিধি সেই গোবিন্দ নাম কে ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ କଣ ନା ଦିଦି ଆମେ ଥରେ ଦେଲେ ନାନୀ ହଉଛେ ହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡେ ନାକେ ତିନି ଥର ଦେବାର ମାନେ କାଣା ଗो আর ସେ ତିନି ଥର ସେ ନାଁ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଥମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାଁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ ତୃତୀୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାଁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ ତୃତୀୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାଁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ ଯଦି କଥା ବୁଝେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଚରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଗো ଯେ ନା ଗো ନାଇଁ ହଁ ଗো ବୋଲେ ଏଟା ଭାଗବତରେ ଅଛି କେ ହଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗୁଛି କି ନିଗো କାଁ ହେଲା ଦେଖ ନିଜର ଭଞ୍ଜାକେ ତମେ ଚିହ୍ନି ନି ପାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ତମେ ଶୁଣ ତ ଆମେ ତ କହିଲୁ କେତେ ସୁତରା କହିଲୁ ଭାବ ତମେ ଫରକେ ଠିକ କେତେ କାମ ନାଇଁ କର ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲୁ ବାଉରେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଣ କାଁ ହେଲା ଯେ ତୀର୍ଥ ଦେବେ ଶେଷ ଦେବ ବୋଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ହେଲେ ଫେର ଶାସ ଦେବ ହେତେ କାରଣ କାରା अंदा हेले सुनो बावरे टोनो कहिदमा सुनो घन प्रसिंग चारु चंद्रमणि सुनो सजने को भागवत वाणी गोवर्धनगिरी पूजा कालरे आगो कोप कलिंद्र विवाद करे जे गिरी को हस्ते टेकिली गिरी को हस्ते टेकिली आगो इंद्र कर बच्चों कोली प्ररोधन आगो स्वर्ग को माता
गोविंद बोला सुनो द्वितीय बच्चा ब्रह्मा हरिले कमल मद नहीं भरिले आज्ञा नरक बच्चा मुद्दे हरि पली ब्रह्मा देखिए बोले अन्याय पली जे गोविंद नाम से देवे ये ब्रह्मा और गोविंद नाम से देवे ये पिला इता भागवत रस मुक्ति ज्ञान तो इता भागवत रस मुक्ति ज्ञान तो आगन तो पिनी गोविंद बोला आ गुटे गोविंद रहला गुटे के देथिले आर गुटे के देथिले भीतर के नेबो बाबा आगो पैसा ताली तो मारे को हेले सुनो तृतीय कालियो ना बदलिली हां गोविंद नाम से स्थाने पाइली एतिरे गोविंद दशम स्कंदे लेखा होय अछि भावना बोले जे लिखिले ज्ञान लगाई जगन्नाथ दास लिखिले ज्ञान लगाई हेती लगे बाबू एकादश स्कंद मंगलाचरण रे देखो महान আছে एकादश स्कंद मंगलाचरण रे ए तिरी गोविंद ताई महाप्रभु गोविंद 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 हेला के पचरा हेला को हेला हेला को आर मन ना खेला जानि छ फूलमती ए बिला आसो तो यार अरे मोर माई हिदिला मत प्रश्न नहीं करी थिते इटा मोर माई की के जे आमे टेस्ट करबा हां बोली मोर मन विश्वास होगा हमें